क्या बोलो देख দুইটা ফটো কিরকম দিশাতে चेहरा के दिशा तो रंगटा बदली बदली लागते रंगटा बदली बदली लागते इस तरह एडिट करले बहुत सुंदर असल रंगटा देख असल रंग এটা असल रंग আর ওটা ওটা দেখ এই সালা एडिट करले तो सोमरा सोमरा लागत আর কোন রাতে হলে না এটা ও কোন রাতে মজা লাগে নাকি ঘুমে নাকি এটা অরিজিনাল এইটা অরিজিনাল লাগে এটা এডিট কোনটা বেশি बढ़िया লাগছে বলবা কমেন্ট